हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग आम जाऊँ सांग मान पाक आम गाँ पाखे गोटे गाँ अच्छी राउतरापुर ये अच्छा सांग सारे गोटे कम आलकोहल से कि रंग मारे ना खाली रंग ना भांग भांग किसी ना स्पेशल होली पूरा सादा भाई देखु या आगिटा झापसा झापसा देखा इसका कारण नरेंद्र मोदी ना भेंडी के टिके बर्तन पे आसीनी अच्छा झिलमिल टी है जी जिलमी नहीं नहीं ओके मदन ए मो भाई मदन तार छोट मन सॉरी सॉरी ऊंचा भाई चलो रंग रंग ना आगर किंदानी आगर रंग अच्छी रंग चिलिका कटे आनी दीटा भाई दीटा के गोटे पैकेट सरीगला 20 टंकिया रंग कौन करिया चाकरी छाड़ी जाए पैसा पतर ना अधिक रंग किणिले पुणी सब छड़ी नियो ना 10 टका 20 टका आ 10 टका दे 10 टका से कौन हेले राउतरापुर आसलु एक्चुअली सांग मान पाइलु ठंडा किणुन मो सांग यही कोल्ड ड्रिंक्स किणुन पीकि पलैबू आ किया देखो देखो कम पीबो आस मु बा कोल्ड ड्रिंक्स पीबी नहीं तू पीबू जा जाने ओटे तू ना ओला निसना कम ब्लॉक करछ ना कम हां नुआ ब्लॉगर भाई नुआ सब्सक्राइबर मिलले सेमजे आपण भी सब्सक्राइब करिए मते ओटे स्पाइस हो दियो तमरो मत दबो दबो ये दियो हमर कोंदरा ये कोंदरा कोंटा धड़ाटा से धड़ा ओटे दियो एरा ओआरएस रा ओआरएस जीव को तू झाड़ा बीमारी तो हेजी तो मत गोटे ये पेड़ा गोटे दे दियो तमे भी बने ना ना मोरा नाक खराब है राउतरापुर नई आम पट नई गाधे आम पट नई जी गाधे आग एपटे राउतरापुर नईटा देख दियो एपट नईटा पूरा गभीर एक्चुअली आम पटे पानी कम आंठुए लेखाए पानी एटी प्रबल गभीर एक्चुअली खरस्रोता ना ब्राह्मणी गोटे पार्ट जो जी सेपट को गाधे तो आपण मानक देखी खरस्रोता नदी जो आम पटे अल्प पानी एपटे अधिक गभीर ए भाई भी गोटे ब्लॉगर भाई तुम चैनल ना को पार्वती आर्द्रेड एक्सवाइजेड आ मो चैनल ना तो जानछंती आ हां इटा टोटल 24 टा सब्सक्राइबर हेजंती लोक कोड़े गले देखुचंती 40 50 ए चारटा वीडियो एक्चुअली ओके ताले आमे जाउ जेबे संग मान को पाइलनो रंग खेले पे आस्तिलु आ जाऊ गाँ को ना गाँव में भोजी भोजी हबार अच्छी भोजी नई में गाधेबू आ ओके जो दुकान में कोल्ड ड्रिंक्स पीलु ये पैसा दे पलि आस अधा बाटे मन पड़ा आम जाऊँ पैसा देवाई से भाई सोधु दिए ना सोधे सब्सक्राइबर हो ना आम भी तार सब्सक्राइबर से आउ कि सोधा सोधी कर आउ तो खाइले पीले पड़े आम जाऊँ देखे आसू आई भाई भाई कौन है भाई भाई कौन हाँ पैसा भाई पैसा दे मतलब पढ़ाई दिलु पेड़ा गोटे तो मो सांग पैसा देके आसछि आमे गाड़ी ऊपर जाऊँ पैसा देके आसले आमे जीवु आ से भाई जी जा पाखर आम खाई से ना से कड़ा पलि टेंशन नहीं से मो सांगर भाई मु मैनेज कर देबी किछ असुविधा नहीं ओके ओके दियो पर एडे देख ए आडे देख ए कैमरा ने नीचे मारी पड़ो ने मारी पुनी लिए के बारी हो देखिए कौन को दिसे देखिए अबे एटा तोर फाका अछि दे राइबन एटा तोर YouTube रे आसीबो जानछ ना YouTube जानछ ना बे ना YouTube ब्लॉग रे आसीबो देखिबो मोबाइल ले तुम घर जाई कि देखिबो बिकी तो हदा ठिया करा ठिया होन राइबन ओ ए आडे होना ना ए कोन एटा जंग ए ताकू ये करियो ना जंगल ता जंग
ଆଉ ଇଏ କଣ ଏମିତି କଣ ତ ମା ତତେ ମାରିବ ଆଜି ତୋ ପାଇଁ ନୁହେଁ ରଙ୍ଗ ହେଇଛି ବୋଲି ଝାଡ଼ିବି ରଙ୍ଗରା ଇଏ କଣ ବେ? ଗଲାରେ ଶୁଣା ହୋଲି ଖେଳି ସାରିକି ଆସିକି ଆମେ ନଈ କୂଳକୁ ଆସିଛୁ। ଆମ ଗାଁ ନଈ କୂଳ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ସେଠି ସେପଟ ଗାଁରେ ନଈ କୂଳ ବୋଲି, ଏଠି ନଈ କୂଳଟା ଏଠି ଦୂରରେ ଅଛି। ତାପରେ ଆମର ଫିଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସବୁ ସାଙ୍ଗ ପିଲା ସବୁ ଫିଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ଏଇଠି ଦେଖ ନଈ କୂଳ ଏଇଠି ଏଇଟା ଆମେ ଫିଷ୍ଟ କରିବୁ। ଫିଷ୍ଟ କରିକିରି ଟିକେ ଖାଇବୁ ଆମେ। ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଉଛି ଆମର ଚିକେନ୍ କଷା ଆଉ ଭାତ। ଆମର ଆଳୁ ମାନେ ପିଆଜ ପଡ଼ି ସାରିଲାଣି। ଭାଇ ପିଆଜ କେତେ ପକେଇଲ? ପିଆଜ 1.5 କିଲୋ ପଡିଛି ଆଉ ଚିକେନ୍ କେତେ କିଲୋ ହେଇଛି? ରୋଷେଇଆ ଭଳିଆ କଥା ଟା ନା ବୁଝା କେତେ କିଲୋ ହେଇଛି? ଚିକେନ ଆସିଛି 4 କିଲୋ। 4 କିଲୋ ଚିକେନ୍ ଆସିଛି। ପବନ ଦଉଛି ପବନ ବା ତମ ସେ ଘର ଭିତରକୁ ପୁରେଇ କି ଘର ଭିତରେ ସେ ଧୂଳି ଫୁଳି ଉଡ଼ିବ। ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହୁଥିଲା ଆଳୁ ଫାଳୁ ସବୁ କଟା ହେଇଯାଇଛି, ଚାଉଳ ଧୁଆ ହେଇକି ଅଛି। ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପାଣି ଆଣି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ନାହିଁ, ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଠୁ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଅଛି ସେଠୁ ନେଇକିରି ଆସିବେ। ଆଉ ଏଇ ନଈ ଏଇ ତ ଆମେ ଗାଧେଇକିରି ଯିବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ। ନଈରେ ଗାଧେଇବୁ ଦେଖିବୁ ନଈଟା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଠି ଏଇ ନଈରେ ଥିଲା କୁମ୍ଭୀର ଗୋଟେ ଛୁଆ ମରିଯାଇଥିଲା ଆମ ଗାଁରୁ, ହେଲାଣି 7 ମାସ 6 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯିବ। ଭାଇ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଆମର ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ବ୍ଲଗ ହଉଛି ବା କିଏ ଏବେ କଣ ହଁ ହାପି ହୋଲି ମାଇକ୍ ବ୍ୟାଗ ଲଗେଇଲାଣି। ହାପି ହୋଲି କହିଦେଲି। ହାପି ହୋଲି। ସେ ହଉଛି ମୋ ମାମୁଁ, ମୋ ମାର ଭାଇ ନୁହେଁ ହେଲେ ମୋ ମାମୁଁ। କାହିଁକି ନା ତା ମା ହଉଛି ମୋ ମାର ମା। ବାସ୍ ପବନ ଭାଇ ଏଟାକୁ ଆମେ କିଏ ମତେ କିଏ ଶୋଧୁଥିବ। ନା ଗୋଟେ କହିଦେଲି ସରି କ୍ଷମା କରିବ। सॉरी बोल सॉरी हाँ सॉरी बोल अच्छा सॉरी अच्छा सॉरी नहीं सीधा सॉरी बोल सीधा दिल से बोल सॉरी दिल से ये पिज्जा ଏବେ ନା ରୋଷେଇଆ। ଆଉ ୟାକୁ ତ ଦେଖିଲେ ନମସ୍କାର ଗୋଟେ ଭାଇ ହାପି ହୋଲି ଟା କହିଲେ କହିଦିଅ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ସେୟାର ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଗୋଟେ କରିଦେବେ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ, ଭାଇକୁ ପୁରା ଫେମସ୍ କରିଦିଅ, 1 ନମ୍ବର କରିଦିଅ ଭାଇ। ଆମର ଭାଇ ବିକି ଏମଏଲଏ ଭାଇ ମୋ ଭାଇ ବିନରୀ ଭାଇ ଲାଜ କୁଳାରା ହାପି ହୋଲି କହିବେନି। ହାପି ହୋଲି ଭାଇ ଆମର ଭାଇ ତମର ଭାଇ ବିକି ଭାଇ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଏଇ ସବୁ ପିଲା ସବୁ କରୁଛୁ। 4 କିଲୋ ଚିକେନ, 1.5 କିଲୋ ପିଆଜ, କିଲେ ଆଳୁ ସବୁ ଜିନିଷ ପଡିକି ହବ। ଆଉ ନଈରେ ଗାଧେଇବୁ, ନଈରେ ଗାଧେଇଲା ବେଳେ ଆପଣ ସବୁ ଦେଖିବୁ। ଏ କାର କଣ ହେଲା? ମାମୁଁ ପଡିଗଲା ମାନେ ବ୍ଲଗରେ ଲୋକ ଦେଖିବେ। ଏଟା ମାମୁଁ କଣ ହେଲା କି ହାତ ଏଇଟା ଏଟା ଫୁଲିଗଲାଣି। ହାତ ଭାଙ୍ଗେ କୋଉ ଡାଳ କୋଉଠି ଭାଙ୍ଗିଲା? ଏଇ ଡାଳଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମାମୁଁ କଣ ହେଲା? ମୋର କଣ ଅଛି? ମୋର ଭିଉ ଆସିଲେ ଗଲା ଭାଇ। ମୁଁ ମନା କରୁଥିଲି ଅବଶ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଭାତଟା ହବା ଦରକାର ଥିଲା। ଭାଙ୍ଗୁ ପଛେ। ଆମର ଚିକେନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ତ ମିନିମମ୍ 50% ସରିଗଲାଣି, ଆଉ 50% ଅଛି। ତାପରେ ଖାଇ ପିଇ ଦେଇକି ଆରାମସେ ନଈ କୂଳଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ପୁରା ଆମେ ସେଠି ଗାଧେଇବୁ। ଗାଧେଇଲା ପରେ ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି କରିବୁ। ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ କିଛି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ମୋର ବିକୁ ବାବୁ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ। ଇଏ ମୋ ସାଙ୍ଗ, ଇଏ ଭୁଲ କରିକି ଠିକ କରି ଯାହା ହବ ମୁଁ ବୁଝିବି। ଏବେ ଆମର ଏବେ ଭାତ ବସିଛି। ଏ ଭାତ ହେଲା ନା ହେଇନି? ମୁଁ ଦେଖ ଭାତ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ଏବେ ଚାଉଳ ପଡିଲା ହେଇନି। ମୁଁ ଦେଖଉଛି ଆମର ଚିକେନ କେତେ ବାଟ ଗଲା। ଭାଇ ଚିକେନ କେତେ ବାଟ ଗଲା? କେତେ ବାଟ ଗଲା? ମସଲା କଷା ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ମସଲା କଷା ଚାଲିଛି, ଆଉ 10-15 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଫାଇନାଲ ରେଜଲ୍ଟଟା ଦେଖେଇବି, ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣେଇବି। ଭାଇ ମାନେ ସେଠି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ପିଉଛନ୍ତି। ଭାଇ ମୁଁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଦିଅ ମତେ ପିଇସା ପିଇ ସାରିଲେଣି। କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ପିଇନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ପିଇବି। ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ପୁରା ଫ୍ରେଶ ବାଦାମ ଖାଇବୁ, ମାଟି ତଳୁ ପୁରା ମାନେ ଗଛ ଉପାଡ଼ିକି ଏବେ ଖାଇବୁ। ସାଗର ମୋର ଉପାଡ଼ିବୁ, ପୁରା ଟେଷ୍ଟ, ପୁରା ଚୋଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ।
पोड़ी एक्चुअली सीधा बादाम टू पोड़ा बादाम टा बढ़िया लगे सब पोड़ा बादाम टा बढ़िया लगे भिकु बाबू केते रहा दुकान टा सॉरी से बिलटा एई आगरे बा आगे मु बढ़िया बादाम है पूरा मु आपन सब देखेबिनी कि एटू आनिबी सेठी जो रोसई होची चुल्ली रे भात बसी पूरा देसी स्टाइल रे हम रोसई होची पोड़ी गिरी सेठी बादाम हम खाइबू देखेबी आपन आपन खाली देखिबे लाला गडेबे आ खाइ परिबे ना आसी कि ओ मु जाउ जेबे देखौची एठी कलरा बिलर हे सब पानी मडुचन लोक एठी कोन लागिथला एटा मरि गेलानी एटा हे बोईताळु गछ सब मरलानी सब फूल हे मौज गेलानी हे फूल सब एगो बिलर सब तोड़ी नै गेलानी एठी पोटल लागिची पोटल एपटे बायण पोटल फूल कसी सब गोटे गोटे हेलानी हमर एठी शुक्रवार टाकू चासी माने शुभ बोली भाबंती शुक्रवार दिन फास्ट तोड़िबे गछ पूजा करिकी तापर भाई बादाम ये तो बिल पहुँचा से एक्चुअली जो मैंने पानी मड़ाऊँ ये मैंने ताकि से मना कर तोलिया आई मीन उपाड़िया कौन कर भिकु कौटी जी आउ क्या बिलू जा पर बिलू उपाड़े जो मजा किए कौटा से ना आम से आगू जा रही था मुझे देखे मो सांग उपाला है बढ़िया बादाम है फ्रेश बादाम इटा बड़ा है वाओ है पूरा हेवी मो भाई दुकान देछि प्लाईवुड दुकान ओके जाजपुर रोड रे साई ट्रेडर्स व्यूअर्स आसीबे नेबे ये यार बिकु मोना बिकी किंतु सी यूजफुल को मो यूजलेस कहीं मु चाकरी छाड़ देछि बर्तमान भाई रे बिजनेस गोटे बिजनेसमैन एति नै जिया ना बेसी न आउ से पार्टी करिवे से लोकटा ऑन नहीं जा बिलो ए हमें जे पहुंच गेलु बादाम पड़ियो भात हो गेलानी ए जा उठे के पड़ियो रो भाई ए तो खेल सरलानी तो आरी मुंडरानी बोलू एबे काम कर ए मारे लागी मरी ए मारे लागना ए हमर बादाम पड़ा होजी पोड़ी की खाइला वाला आप देखे ये सोदा सोदी होती आप देखे मैंने आप कहे देखिए यू आर डिसेंट गाय व्हाइल शोइंग द स्लैंग लैंग्वेज वीडियोज हैला सो मु आप देखेबी सेटा ए भाई धुआ होची धुआलिया गंधैबो ए हमरो पोड़ा चलची ए काठ पके जे भिकु सब जळी जीव से गछ पत्र सब जळी जीव आ पोड़ा खाइबा कोन लोक देखिबे कोन ताऊ कहिची देखेबी बोली खराब भाई कभी कहीकि देखोनी मुझे पूर्व कही माड्रास हाईकोर्टा देखे बोली देखे पलि आसी बादाम पड़ा है खाइबू यही 3 जन खाई भिकु बाबुना आ मु 3 जन खाइबू बसिक जामु गछ मूले छाई से होली खेलुं भांग पी देती सोदा सोदी होती सो बैकग्राउंड रे भी किसी शोधना थी आपड़ जदि थाई पारे जदि सुबिला से जा होउचंदी क्षमा कर देबे बिको आ जल्दी बादाम से पोड़ा को छड़ा छड़ा बुआ के देखाई व्यूअर को छड़ीबो मस्त होइछ मतोड़ छड़ाई दे एई तो एला भाई छड़ाई देला आप भी बिलीव कर परिबो नै भले आइज तो गलबेला आपन देखले बादाम पोड़ा आपन एरिया थिबो यदि बादाम पोड़ी खाए एक्चुअली बादाम पोड़ाटा सबुठु ही टेस्टी मु बहुत पोड़ी खाई छुआळू बादाम त हम मुंडरे किछि बुद्धि नथि बादाम खुंटिया जीवु खुंटिया जाय जे लोक बादाम उपाड़ी सब नेकी पळे आसीबु चिकन हे गेला त पीछा मु चिकन कसा बाहर करिवो मुडे खाइबी एबे पड़ला संग संग ए चिकन एबे पड़ला आ 10-15 मिनिट परे बोधे हेई जिवो आ पियाज आ एति बळी जेरा कोन सब घर नै जिवा पियाजटा तो साइड रे कंचा पियाज खाई आसो गोटे गोटे चिकन को कंचा पियाज वंडरफुल टेस्ट पीछा चिकन हो गला अब अब मु कंचा टेस्ट करथांदी मत दे दियो मो अलग टे मो व्यूअर्स देखिए रसिया पिंटू राउत भाई भलो रसिया नहीं
ତାଙ୍କ ହାତ ରନ୍ଧା 5 ଖଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଲା। ଯଦି ତମ ପଞ୍ଚାୟତରେ କେବେ ବି ରୋଷେଇ ଦରକାର ଆମର ଆକୁ ଅର୍ଡର ଦବ ସେ ଭଲ ରୋଷେଇ। ଓକେ ଓକେ ମତେ ଗୋଟେ ଦିଅ ପତ୍ରଟେ ପଗନାଇ ଦିଅ ମୁଁ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ করে ଦେଖିଆ କଣ ହେଇଛି। ମୋର ଯାହା ଦଉଛ ଦିଅ ଖାଲି ଟେଷ୍ଟ ଆପଣ ରୋଷେଇଟା ଦେଖିବେ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ବୋନ୍ ପିସ୍ ଗୋଟେ ଦିଅ। ସେଇଠୁ ଖାଆନ୍ତୁ ଯାଉ ତ ଯାହା ଦଉଛ ଦିଅ ନହେଲେ ଆଉ। ନାଇଁ ଏବେ ଖାଇବୁ କଷା ଚିକେନ। ମୁଁ ବୋନ୍ ପିସ୍। ତୁ କଣ ଆଇଲୁ ଶାହରୁଖ ଖାନ ତତେ ଦେଖେଇବି ଏଇଟା ଦେଖ ହନୁମା। कैसा लगा मेरा मजाक? ଆଳୁଟା ସିଝିନି। ତୁ ଆଳୁ କାହିଁ ଖାଉଛୁ କି? ସିଝିଆ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଆଳୁଟା ସିଝିନି ପିସ୍ ଆଉ କହ ଆଳୁ ସିଝିନି। ଭାରି ଗରମ। ସୋନୁ ତୁ ଯା ଏଠୁ ଆମେ ମୁଁ ଖାଇବି ମୋ ଭିଉଅର ଦେଖିବେ। ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। କହ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି କହିଦେ ତୁ ଟିକେ। ଭଲ ହେଇଛି। ଆମର ଏଇ ଖାଇବା ରେଡି ହେଇଗଲା ଆମେ ଏଇ ଖାଇବୁ। ଭାଇ ତୁ କଣ ଖାଇଦେଲୁଣି ମୁଁ ଖାଇନି। ଖା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ଏଇଟା ଏଇଟା ହାଟ ଏଇଟା କଲିଜା ମୁଁ ଖାଇନି କଲିଜା। ପ୍ରବଳ ଭୋକ ପୁରା ତାତି ହେଇଯିବ ହାତ। ପୁରା ଗରମ ଅଛି କେମିତି କଣ କରିବା ଗରମ ପୁରା ହେବି। ପିଆଜଟା ଥଣ୍ଡା ଗରମ ହେବି ମୁଁ ଖାଇପାରୁନି ଆଉ ତୁ କେମିତି ଖାଇଦେଉଛୁ ତା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚିକେନ ଭାତ ହେଇଯାଇଛି ଆମେ ଏବେ ଖାଇବୁ ଖାଇସାରିକି ଗାଧୋଇ ପାଧେଇ ଘରକୁ ଯିବୁ ଆଉ। ଗାଧେଇକି ଖାଇବା କଥା। ଗାଧେଇକି ଖାଇବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଇକି ଗାଧୁଛୁ ନା ଓଲଟା ପିଲା। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा एक दिन पूरी तरह फंसोगे। ହଁ ଭୋକ ହେଲାଣି ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ। ଭାଙ୍ଗ ପିଇକି ସବୁ ଘାଇଲା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଭାଙ୍ଗ ନିଶା ମାନେ ପ୍ରବଳ ଯାଉ। ଆମର ଖାଇବା ସରିଲା ଏବେ ନଈକି ଯାଉଛୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ଏତିକି ଜମା ପାଣି ତାପରେ ସେପଟରେ ବାଲି ଯେଉଁ ଅଛି ବାଲି ସେପଟରେ ଭଲ ବହୁତ ପାଣି ଅଛି ସେ ବହୁତ ପାଣିରେ ଗାଧୋଇବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ଗୋଟେ କୁମ୍ଭୀର ଅଛି। କୁମ୍ଭୀରଟା କେଉଁ ପଟେ ରହୁଛି ଏପଟେ ଗଭୀର ନୁହେଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁଠି ଆଣ୍ଠୁଏ ଖଣ୍ଡେ ପାଣି ହେବ ଆମେ ସେଠି ଗାଧୋଇବୁ। ନହେଲେ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ କୁମ୍ଭୀର ନେଇଯାଇଥିଲା ଆମକୁ ନେଇଯିବେ। ଭିକୋ ତୁ ଖାଇ ଖାଇ ଯାଉଛୁ ସେ ପିଲା ଗୋଟେ ଖାଇ ଖାଇକିରି ଯାଉଛି। ଏ ପିଲା ଗୋଟେ ଖାଇ ଖାଇକିରି ଯାଉଛି। ତୁ ବସିକି ତ ଖାଇପାରିଲୁନୁ। ନଈରେ ଖାଇ ବୋଲି କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲୁ ନା କ'ଣ ଘରୁ ଆସିଲା ବେଳେ? ଖାଇ ଖାଇ ଯିବା। ମୁଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ଆଣିପାରିଲିନି ଥୋଇକି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ। ଶୁଣ ଟିକେ ଧରିବୁ ଏବେ ଗାଧୋଇବି ଟିକେ ଧରିବୁ। ଭାଇ ଆମର ମିଲିୟନର। କେତେ ବାଟ କିଏ ମିଲିୟନର? ମୁଁ ଟୋଟାଲ୍ 27 ସବସ୍କ୍ରାଇବର। କ'ଣ ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ? ମୋତେ ଏମିତି କମେଣ୍ଟ ମାରୁଛି ସେ ବେପାରୀ। ସେ କହିଲା ମୁଁ ବେପାର କରି କେତେ ପଦେ ଆଗକୁ ପଳେଇଲିଣି। ଚାକିରି କରୁଛୁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କଲୁଣି। ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ ନ କଲେ ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ କରିବି? ନଈ ପୁରା ଶୁଖି ଯାଇଛି ପାଣି ଜମା ନାହିଁ। ସେଠି ଆରମ୍ଭରୁ ଯାହା ଟିକେ ପାଣି ଥିଲା ଏରା ସବୁ ବାଲି। ଆମେ ଆସି ପାଣି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆରେ ଏଇଠି ଗଭୀର ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେ ଭିତରେ ବାଲି ବାଲି ଦେଖାହେଉଛି। ଖରା ପ୍ରବଳ ହେଉଛି ମୁଁ ଗାଧେଇବିନି ନହେଲେ। ଆଚ୍ଛା ଥୋଇଲି ପାଣି ଭିତରକୁ ଏବେ ଯାଉଛି। ଏଇଠି ଏତିକି ପାଣି ଜମା ଗୋଡ଼ ଟିକେ ବୁଡ଼ୁଛି। ବେଶୀ ତ ଗାଧେଇ ପାରିନି ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ଜମା ଛାଡ଼ୁନି। ମୋ ଭଏସ୍ରୁ ବି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଜମା ଗୋଡ଼ ଆଣ୍ଠୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପାଣି ଆସୁନି। ଏଇଠି ଟିକେ ରିସ୍କ କମ୍ କୁମ୍ଭୀର ରିସ୍କ ଟିକେ କମ୍ ଏଠି। ସୋନୁ ଟିକେ ଫୋନ୍ଟା ଧଅ ମୁଁ ଟିକେ ଗାଧେଇ ପଡ଼େ। ବାଲି ଖସନା ମୁଁ ଟିକେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିବି। ଏ ଶଳା କଣ୍ଟା ଆମେ ଏଠି ପଡ଼ିଲେ ଅଣ୍ଟା ହେଇଛି ଆଉ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି।
ଏମିତି ପଡ଼ିବୁ ଆମେ ଦେଖିବୁ। ବାଲି ବସିଗଲା ଆଖିରେ। ଏ ଗଞ୍ଜି ଓଦା କରିଦେଲି ବିକୁ, ଗଞ୍ଜି ଓଦା କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ଓଦା କରିଦେଲି। ହଉ 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 ଶୁଖିଯିବ, ଗାଧେଇକି ପଳେଇବା। ଅଳ୍ପ ପାଣି, ଅନନ୍ତ ଶୟନ ନାରାୟଣ ଶୁଣି କୁମ୍ଭୀର ଆସିବ ବୋଲି। ତୁ ଗୋଳିଆ କରିଦେଉଛୁ। ଏଇ ତୁ ଏପଟ ସାଇଡ୍ ହୋ, ମୁଁ ସେପଟେ ଯାଉଛି ତୁ ଏଠି ରହ। ହଁ ହେଇ ଫୁଲ ଆଇଲା କୋଉଠୁ, ଫୁଲ ଆସିକି ଆଇଲା। ଏଇଟା ଶାମୁକା। ଆରେ ହେଇ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତ ପାଣି ଭିତରେ ଛାଡୁଛି ନା, ଆମେ ସେଇ ପାଣିରେ ଗାଧଉଛନ୍ତି, ମରିଯିବା। ମରିବାନି। ଏତିକି ଗାଧେଇକି ପଳେଇବା। ଆଜିର ବ୍ଲଗ ଏତିକି ଥାଉ। ଆଇ ମିନ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବନି, ହେଲେ ମୋର ଟିକେ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ଆଇ ମିନ୍ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ସୋ ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।